8,000 से लेकर 12-13,000 तक। क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनके अखराजात नहीं होते? क्या वो बीमार नहीं होते? या उनकी कोई खुशी नहीं होती? तो मुझे बताएं। अब वो अपनी तनख्वाह का सवाल करता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है तो मेहरबानी करें मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। तो हमें क्या होता है, तो हमें यहाँ पे तकवे का, घर से मस्जिद तक आते हो कितना खर्चा है, हमें नमाज़ पढ़ाने आते हैं ना। अगर आप अकेली नमाज़ पढ़ लें तो एक नमाज का सवाब, अगर आप इमाम मस्जिद के पीछे पढ़ते हो तो 27 नमाज का फ़र्क। इसमें किसका फ़ायदा है? आपका फ़ायदा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों आपको राय शहद का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के फजल व करम से और आप सब बहन भाइयों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्यारे व्यूवर, सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। आज मेरा टॉपिक है इमाम मस्जिद, क्योंकि इमाम मस्जिद, एक मुझे इमाम मस्जिद मिला, मेरी बात हुई उससे, जब उससे मैं मिला हूँ, हाल अहवाल किया तो हकीकत मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो उसकी कहानी मुझसे सुनी नहीं गई। दिल ने कहा कि आज मैं अपने प्यारे व्यूवर को उनका हाल अहवाल बताऊं। प्यारे व्यूवर, हज एक दीनी फरीज़ा है। जब हम हज पे जाते हैं तो एयरलाइन वाले को पैसे देते हैं, जब हम खतना करवाते हैं तो डॉक्टर को पैसे देते हैं, हत्ता कि जब हम मस्जिद अल्लाह का घर है उसकी तामीर करवाते हैं तो जो दिहाड़ीदार होते हैं या जो सामान वगैरह लेते हैं तो उनको पैसे देते हैं। तो उनके तकवे पे हमें कोई शक नहीं होता। उम्रे पे जा रहे हैं, एयरलाइन वाले पैसे लेते हैं, हमें तकवे पे कोई शक नहीं है। और डॉक्टर जो खतना करते हैं उसको पैसे देते हैं तो उनके तकवे पे कोई शक नहीं होता। जब मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं तो वो जो सामान लेते हैं, जो दिहाड़ीदार होते हैं, काम करते हैं, वो पैसे लेते हैं हमसे, तो उनके तकवे पे कोई शक नहीं होता। और एक इमाम मस्जिद जो हमें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ाता है और हमारे बच्चों को, हमारे इलाके के जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो मसाजिद में क्या होता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, दीनी दर्स गए हैं, तरबियत अच्छी होती है, दीनी माहौल होता है। तो जब वो इमाम मस्जिद दिल पे हाथ रख के बड़ी मुश्किल से, अब वो अपनी तनख्वाह का सवाल करता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है तो मेहरबानी करें मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। तो हमें क्या होता है, तो हमें यहाँ पे तकवे का कुछ ख्याल नहीं होता। हम कहते हैं ये मौली हमसे तनख्वाहों का मुतालबा कर रहा है, ये कैसा मौली है, ये तनख्वाह का मुतालबा कर रहा है, ये पता नहीं क्या क्या फतवे लगाते हैं। इधर मौली पे आके हमारा तकवा जो है ना, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। ये नमाज़ें पढ़ाता है, पैसे लेता है, ये मौली है, ये उसके ईमान पे शक, उस पे शक, गरदार। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, जो अल्फाज उनको बोले जाते हैं। तो मेहरबानी करें, क्या मौलिक इमाम मस्जिद की क्या तनख्वाह होती है? 8,000 से लेकर 12-13,000 तक। क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनके अखराजात नहीं होते? क्या वो बीमार नहीं होते? या उनकी कोई खुशी नहीं होती? तो मुझे बताएं, अगर 9,000 भी हो तो 300 बनता है पर डे का। 300 में क्या है, क्या मिलता है 300 पे? जहाँ 1 किलो घी 600 रुपये का हो, 600 रुपये का हो, वहाँ 300 रुपये में क्या ले वो बेचारा। ना किसी को कहते हैं, ना शिकवा करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अब जहाँ भी रहते हैं, महल्ले में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो जो हमारी करीबी मस्जिद होती है तो उनके जो इमाम होते हैं, हमें चाहिए कि उनका ख्याल रखें, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें कि यार आपका गुजारा कैसे होता है, आपकी कितनी तनख्वाह है, आपके कितने बच्चे हैं, आपका घर अपना है या नहीं है, आप किराए के घर में रहते हो, बिजली का बिल है, खाने के अखराजात हैं, किचन के अखराजात हैं, कपड़ों का खर्चा है,
موت فوت اس کا خرچہ ہے، خوشی غمی کا خرچہ ہے، اور بچوں کی فیس کا خرچہ ہے، اس کے اپنے. یار میں سلام پیش کرتا ہوں تمام جو ہیں مساجد کے امام ہیں، حقیقت میں وہ کسی کے آگے نہ اللہ کا شکوہ کرتے ہیں اور نہ بندوں کا شکوہ کرتے ہیں. جس طرح سے وہ گزارا کرتے ہیں یار، حقیقت میں ہمیں یہ اللہ ہم سے پوچھے گا. آپ چلے جاؤ جہاں پہ شادی پہ چلے جاؤ، 20-5 ہزار آپ لٹا دیتے ہو. ایک فنکشن پہ جاتے ہو جہاں پہ کنجری ڈانس کر رہی ہوتی ہے تو ایسے پیسے پھینکتے ہیں، ایسے پیسے پھینکتے ہیں. اگر امام مسجد کی بات آ جاتے وہاں پہ سارے مسائل، سارے فتوے یاد آ جاتے ہیں. تو خدا را مہربانی کرو، رحم کرو یار، مہربانی کرو. اپنے علاقے کے جو امام مسجد ہیں ان سے پوچھو، ان کا خیال رکھو. یار دین کے محافظ ہیں. مسجدوں میں ہوتا ہے کہ 5 وقت کا ہمارا وہ پابند ہوتا ہے 5 نمازیں پڑھانے کا. کبھی وہ اس سے پوچھا ہے یار آپ کا گھر کدھر ہے، آپ گھر سے مسجد تک آتے ہو، کتنا خرچہ ہے؟ ہمیں نماز پڑھانے آتے ہیں نا. اگر آپ اکیلی نماز پڑھ لیں تو 1 نماز کا ثواب، اگر آپ امام مسجد کے پیچھے پڑھتے ہو تو 27 نماز کا فرق. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے نا. اگر ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے اللہ نہ کرے تو آپ فوراً مولوی صاحب کے پاس جاتے ہو، مولوی صاحب یہ مہربانی کریں یہ اعلان فرما دیں. مولوی صاحب اعلان کر دیتا ہے، چلو مولوی صاحب مہربانی کریں اتنے بجے جنازہ ہے، غسل بھی آپ نے کروانا ہے اور جنازہ بھی آپ نے پڑھوانا ہے. مولوی بیچارہ کبھی آپ کو ڈیمانڈ نہیں کرے گا یار میں جنازہ پڑھواؤں گا. اگر آپ میں ہمت ہے تو خود پڑھوائیں، اپنے پیاروں کو خود اس کو نہلائیں اور خود اس کا جنازہ پڑھیں. کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ کیا کبھی ایسے آپ کو کسی امام مسجد نے کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضور ضرور آ جائیں گے. تو غسل بھی وہ دیں، اعلان بھی وہ کریں، غسل بھی وہ دیں، جنازہ بھی وہ پڑھیں، ختم شریف بھی وہ پڑھیں. یار دیکھ لیں آپ، مہربانی کریں. تو اگر وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ کی تنخواہ بڑھانے کا سوال کرے تو آپ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو. ہمیں چاہیے، میں اپنا کہہ رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کے امام مسجد کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ گپ شپ کریں، پوچھیں اس سے یار آپ کس طرح گزارا کرتے ہو. آپ سب سے ریکویسٹ ہے آخر میں کہ آپ جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے آج زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے محلے کے امام مسجد کے ساتھ بیٹھو اور ان سے پوچھو کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے، آپ کتنے بچے ہیں اور آپ کس طرح گزارا کرتے ہو. پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. تو آج کی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.